Praise God. Let us pray. Mari kita berdoa. Precious Holy Spirit, Roh Kudus yang berharga, what an honor suatu kehormatan it is bagi kami to stand in front of your precious people, untuk berdiri di hadapan umat-Mu yang berharga ini, to hear your words of truth. untuk mendengar perkataan kebenaran-Mu. Thank you, Holy Spirit, Terima kasih Roh Kudus for the life of your servant, Pastor Hendrik, untuk kehidupan hamba-Mu Pastor Hendrik. for the true Father you've brought through him, Bagaimana kebapaan sejati Engkau yang bawa melalui that beliau, is able to convict our hearts, yang mampu menginsyafkan hati kami, that is able to change us mengubah kami, and make us men, ministers after your heart. jadikan kami hamba-hamba Tuhan yang berkenan di hati-Mu. Thank you for what you are doing in Makassar. Terima kasih atas pekerjaan-Mu di Makassar Tuhan, Thank you for what you are doing in Indonesia. yang Kau kerjakan juga di Indonesia. Thank you for what you are doing in the nations of the earth. Terima kasih apa yang Kau kerjakan di bangsa-bangsa dunia. Thank you for the great harvest. Terima kasih untuk tuaian besar. Thank you for your glory Terima kasih untuk kemuliaan-Mu that is covering this nation yang menutupi bangsa ini, as the waters cover the sea. seperti air menutupi lautan. Thank you that, Father, today your sons and your daughters, the men and women of God you've raised in this city, have been strengthened. Terima kasih Tuhan bahwa putra-putrimu, hamba-hamba Tuhanmu di kota ini telah dikuatkan. Terima kasih. Thank you, Father, because those whose hands were weak are becoming strong. Terima kasih Tuhan yang tangannya lemah menjadi kuat. Thank you because those who were on the verge of giving up are getting encouraged again. Terima kasih Tuhan yang tadinya mau menyerah sekarang dikuatkan kembali. And your fire is about to take over the nation of Indonesia. Dan apimu akan mengambil alih bangsa Indonesia. Thank you for the thousands and millions of people that are about to give their lives to Jesus. Terima kasih untuk ribuan jutaan jiwa yang akan memberikan hidup mereka bagi Yesus. Thank you because, Father, you are working in our days Terima kasih Bapa, Engkau bekerja di zaman kami as in the days of old. seperti di zaman dahulu kala. Let your glory Biar kemuliaan-Mu continue to invade us. terus melawat kami. Strengthen your servants. Kuatkan hamba-hamba-Mu, Strengthen your men. kuatkan hamba-Mu ini. Strengthen your women. Kuatkan hamba-Mu laki-laki dan perempuan. Cause them not to be weary. Buat mereka jangan lelah. Just like in the cave of Adullam, Seperti di Goa Adulam, where men and women who had given up, di mana orang-orang mulai menyerah di goa itu, including David the king, termasuk sang Raja Daud sendiri. when they were encamped in that cave, Waktu mereka datang di goa itu, they went from weak men mereka to menangis becoming merangkap mighty men. dari lemah menjadi orang yang kuat gagah Thank you, Holy perkasa. Spirit, Terima kasih Roh Kudus, because you are raising mighty pastors, karena Engkau membangkitkan hamba-hamba Tuhan mighty besar, women of God, orang-orang hamba-hamba Tuhan yang mighty perkasa, men of God, hamba-hamba Tuhan yang perkasa, mighty worshippers, ya penyembah-penyembah yang kuat, mighty servants of the gospel. oh hamba-hamba Injil yang Thank you, perkasa. Holy Spirit, Terima kasih Roh Kudus, because in the city of Makassar karena di kota Makassar, and in the land of Indonesia, di tanah Indonesia, the sons of God putra-putri Allah are becoming mighty, menjadi perkasa, and your power dan kuasa-Mu, and your glory kemuliaan-Mu, and your fire api-Mu is coming back to your church. datang kembali ke gereja-Mu. Nations are coming to know you. Bangsa-bangsa datang kepada Your Tuhan. glory is invading the earth, Kemuliaan-Mu Tuhan di bumi, and the harvest in these last days dan tuaian di akhir zaman will terjadi be mighty. berlipat ganda dahsyat. Thank you for the signs. Terima kasih untuk tanda-tanda Thank you for ajaib. the wonders. Terima kasih untuk tanda-tanda Thank you for the mujizat. miracles. Terima kasih mujizat-mujizat. Thank you for the wisdom. Terima kasih untuk hikmat-Mu. Thank you for the knowledge. Terima kasih untuk marifat-Mu. Thank you for an understanding. Terima kasih untuk Thank you, pengertian-Mu. Holy Terima Spirit, kasih Roh Kudus. because these lives Karena kehidupan ini would semua never be the same. tidak akan pernah sama lagi. We love you, Father. Kami cinta Engkau Bapa. We love you, Jesus. Kami cinta Engkau Yesus. We love you, Holy Kami Spirit. cinta Engkau Roh Kudus. Be glorified Kami memuliakan in the name of Jesus. Engkau dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. You are worthy of it all. Makaleme havadoski. Palukava.
Manumuhovaliat. Kalima vadoseleva. For from you are all things, Kadabra valome hadaya. to you are all things. You deserve the Hallelujah. glory. Thank you so much. Terima kasih banyak. Thank you so much. Terima kasih banyak. I want to bless God for the life of our father, Saya mau bersyukur pada Tuhan untuk kehidupan dari orang tua kami, Pastor Hendrik. Pastor Hendrik. Every word the man of God ministered touched me so much. Setiap perkataan yang dilayani oleh Bapak sangat menjamah saya. We are men that are always on the road. Ya, kami adalah orang yang selalu berkeliling, sibuk. Sometimes this work of God is almost at the expense of our family. Kadang pekerjaan Tuhan ini hampir mengorbankan keluarga kami. I'm a young father. Saya seorang bapak I yang have masih 3 children. muda, punya 3 anak. My firstborn is 7. Yang umur pertama anak saya 7 My tahun. secondborn is 2.5. Yang kedua 2,5 tahun. And my lastborn is just 6 months. Yang bungsu baru 6 bulan. And as he was preaching, I was just saying to myself, God help me. Waktu Pak Hendrik khotbah, saya cuma berkata di hati saya, Tuhan tolong aku. Help me. Tolong aku. Not to fail. Untuk tidak gagal. And I know we will not fail. Dan saya tahu kita tidak akan gagal. And as the Bible says that many of us should not desire to be teachers because we would be held to a higher standard of accountability. Ya, seperti yang Alkitab katakan, jangan banyak dari kamu yang ingin menjadi guru, karena guru akan diminta pertanggungjawaban yang lebih berat. Sometimes that is the challenge we have as pastors. Kadang ini tantangan yang kita dapat sebagai pendeta, hamba-hamba Tuhan. As we go out there looking for souls and advancing this kingdom. Saat kita pergi di luar sana mencari jiwa-jiwa, memperlebar kerajaan. Sometimes you see your home failing. Kadang-kadang kita saksikan rumah tangga gagal. But today, Tapi hari God ini, sent his servant to minister to us. Tuhan kirim hambanya untuk melayani pada kami. That the work begins from home. Supaya pekerjaan itu dimulai dari rumah. And then it goes out there. Lalu baru keluar sana. The kingdom of God advances in 3 ways. Kerajaan Allah diperluas dalam 3 cara. It first begins from home. Pertama dimulai dari rumah tangga. So Jesus said to the church of Acts, start in Jerusalem. Yesus katakan di gereja Kisah Para Rasul, mulai dari Yerusalem. It is perfected in the church, Disempurnakan di dalam gereja, Judea and Samaria. Yudea dan Samaria. And then it is executed fully in the world. Dan akan dieksekusikan sepenuhnya di dunia. To the uttermost parts of the Yaitu ke earth. ujung-ujung bumi. And I see, as the man of God was ministering, God said, I'm giving grace for all of these 3 regions. Dan saya lihat ya waktu Bapak hambanya melayani bahwa Tuhan akan memberikan kasih karunia untuk The 3 home, wilayah ini. the Yaitu home, rumah, the church, gereja, and the world. dan dunia. And therefore, for every pastor here, Sebab itu untuk setiap hamba-hamba Tuhan di sini, the anointing for your home, diurapilah untuk for rumahmu, your husbands, untuk suamimu, for your wives, untuk for istri-istrimu, your children, untuk anak-anakmu. is released this morning. Akan dicurahkan urapan itu The pagi ini. anointing for your church Urapan itu dicurahkan untuk is gerejamu. released this morning. Ya, dicurahkan urapan itu. And the anointing for the world Dan urapan untuk dunia is released this morning. dicurahkan pagi ini. We came all the way from London, Kami datang jauh-jauh From dari London, Canada. dari Kanada, from Belgium, dari Belgium, from Germany, dari Jerman, to tell you untuk beritahu saudara, you are doing a good work. engkau lakukan You are pekerjaan yang doing a baik. great work. Sabar, engkau pekerjaan You yang are baik, doing a pekerjaan fantastic yang work. hebat, yang fantastik. We are inspired Kami terinspirasi by your faith. dengan iman We saudara. are inspired Kami terinspirasi by your belief, dengan kepercayaan We are saudara. inspired Kami terinspirasi by your hunger, dengan rasa lapar We are saudara. inspired Kami terinspirasi by your love for God. dengan kasih saudara pada Tuhan. It's 8 o'clock in the morning Ini jam 8 pagi and people are gathered, dan jiwa-jiwa sudah berkumpul. hundreds of pastors, Ratusan pendeta-pendeta to seek the face of untuk God, mencari wajah Tuhan, to stay in unity. untuk tinggal dalam kesatuan In hati. London, in America, in Canada, Di London, Amerika, ya Kanada, people are chasing after money.
Orang-orang kejar uang. People don't have time for God. Orang tidak punya uang untuk waktu untuk Tuhan. And oh, how humbling it is to see Ya, saya sungguh merasa terhormat menyaksikan ini. that there's a generation Bahwa ada sebuah generasi that seeks God. yang mencari wajah Tuhan. There's a generation Ada generasi that seeks God. yang mencari Tuhan. That there are pastors, Ada there pendeta-pendeta, are men of God, hamba-hamba Tuhan, there are women of God wanita-wanitanya Allah that seeks God. yang mencari wajah Tuhan. In Psalm 24, Di Mazmur 24, David said, Daud katakan, this is the generation inilah generasinya, that seeks the face of angkatan God. yang mencari wajah Tuhan. Makassar, Makassar, Indonesia, Indonesia, you are a generation engkau adalah angkatan that is seeking God. yang mencari And the Tuhannya. time is coming. Dan waktunya akan datang. God will bring men Satu akan membawa from banyak. America, Ya, dari from Amerika, Africa, dari Afrika, from dari Australia, Australia, from Europe dari Eropa, to come and learn from you. untuk datang ya, untuk I belajar hear dari God Makassar. I'm going to bring people from all over the world Dan mereka akan bawa jiwa-jiwa dari seluruh dunia to ke sini learn the diligence untuk belajar ketekunan and the faithfulness dan kesetiaan of these men and women. dari hamba-hambanya di sini. Therefore, we want to say thank you. Sebab itu kami mau ucapkan terima Thank kasih. you so much Terima kasih banyak for giving yourself to God, karena memberi diri saudara for buat giving Tuhan. yourself to the work of Memberi God. dirimu untuk pekerjaan Do Tuhan. not be weary. Untuk ya tidak lelah. Paul said to the church in Corinth, Ya, Tuhan katakan pada gereja di in 1 Korintus, Corinthians 15, 1 Korintus he 15. said, be steadfast. Dikatakan teguhlah. He said, be immovable. Ya, tak He tergoncangkan. said, always give yourself Selalu berikan dirimu to the work of God. kepada pekerjaan Allah. To a pastor here, Kepada hamba-hamba Tuhan di to a sini. man of God here, Ya, hamba Tuhannya di sini, To a woman pemimpin. of God here. Ya, hambanya di I sini. came to tell you, Saya mau beritahu you are saudara, doing well. engkau melakukan baik Be pekerjaannya. steadfast. Teguhlah, Be immovable. tak tergoncangkan. Don't be shaken. Jangan tergoncang. Don't give up. Jangan menyerah. Because the work you are doing Karena pekerjaan yang kau lakukan, is such a great work of ini God. pekerjaan Tuhan yang sangat besar. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Holy Terima Spirit. kasih Roh Kudus. I want to honor Pastor Hendrik and our mother, Saya mau menghormati Pastor Hendrik dengan Ibu Gembala, our father, Pastor Stephen. Bapak rohani kami Pastor Stephen. This is a man that our generation in Europe looks up to. Ini adalah ya seorang pria, seorang bapak di mana turun-temurun di Eropa menghormati beliau. He's a father that has given himself to raise and to mentor the coming generation. Dia seorang ayah yang telah menuangkan hidupnya dalam membesarkan generasi demi generasi. I want to honor my friend, Pastor Kofi. Saya mau menghormati sahabat saya Pastor Kofi. When you go to Canada and America, this man is doing a great work. Kalau saudara datang ke Kanada, ke Amerika, ya hamba Tuhan ini melakukan pekerjaan besar. Somewhere last year, the city of Ottawa, which is the capital of Canada, the whole nation recognized him and awarded him as one of the men that is benefiting and pushing the cause of that city. Jadi beberapa waktu lalu di ibu kota Kanada, mereka mengakui hamba Tuhan ini sebagai orang yang memajukan kota. Not just in Canada, Canada, Ottawa. but in all over America. Bukan cuma Kanada, tetapi beliau memberi sumbangsi kepada seluruh Thank you, Amerika. bro, for coming. Terima kasih mau datang ke sini. And I want to honor every pastor here. Dan saya mau menghormati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. The most humbling thing for a pastor is to speak to a pastor. Jadi yang paling membuat kita merasa tidak layak begitu ya, kalau seorang pendeta harus khotbah di hadapan pendeta-pendeta. We are not here to teach you anything you don't know. Kami tidak ada di sini untuk mengajarkan sesuatu yang baru yang saudara belum tahu, tidak. We are not here to prove we know. Kita tidak di sini untuk membuktikan bahwa kami lebih tahu, tidak. More than anything, we are here to learn. Lebih dari segalanya, pertama kami datang sini untuk And your belajar. life itself has changed us. Dan hidup saudara-saudara sendiri telah mengubah kami. So we just came here to just say we admire you and we want to hold your hands together for this work. Jadi kami datang sini mau mengatakan bahwa kami mengagumi saudara sekalian dan ingin gandeng tangan bekerja sama dalam You pekerjaan are ini. doing well. Saudara melakukan yang baik di sini. And God bless you so Dan much. Tuhan memberkati hamba-hambanya semua di sini. And to all the team I came with from all over the world, Dan ya, I hope you are learning from the diligence of these men and women. pada semua tim saya dari seluruh dunia, saya harap saudara belajar dari ketekunan hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia ini. Please be seated in the presence of Silakan God. duduk kembali dalam hadirat Tuhan. This is a pastor's meeting, Ini pertemuan hamba-hamba Tuhan. and
It is interesting because what God told me to begin or to touch on is exactly what Pastor Hendrik started. Ini menarik sekali karena apa yang Tuhan mau untuk saya bahas adalah hal yang Pastor Hendrik sudah beri pendahuluan. And I just want to share a few things that God just told me to share with his sons and his daughters who are laboring in this vineyard. Saya hanya ingin membagikan satu dua hal yang Tuhan suruh saya untuk sampaikan kepada saudara pekerja-pekerja di ladang anggurnya Tuhan. Last year in Frankfurt, when we gathered in the upper room, the Lord gave us a mandate to go throughout the nations of the world and to meet with people who are serving in this kingdom and to strengthen their hands. Waktu itu di acara di Frankfurt, Tuhan menyuruh kami untuk pergi ke bangsa-bangsa dunia dan bertemu dengan pelayan-pelayan Tuhan di sana untuk menguatkan tangan mereka. So he gave us a mandate that every month we should be in a nation in the world just to meet with pastors and leaders and strengthen their hands. Jadi Tuhan memberikan kami mandat setiap bulan kami harus memilih satu bangsa di dunia lalu bertemu dengan hamba-hamba Tuhan dan meneguhkan mereka. So in January, by the grace of God, we were in Dublin in Ireland. Dan Januari ya karena kemurahan Tuhan kami ada di Dublin di Irlandia. In February, God had mercy upon us and he took us to Amsterdam in Holland. Dan Februari ya Tuhan membawa kami di Amsterdam, Belanda. In March, he brought us to Birmingham in England. Lalu Maret ya Tuhan membawa kami ke Inggris. Ya. Last year, the Lord said to us, I want you to go to Indonesia. Nah, tahun lalu Tuhan kasih tahu kami, aku mau kamu pergi ke Indonesia. So I called my father, Pastor Stephen. Jadi saya telepon bapak saya, Pastor Stephen. And I said, Papa, the Lord is telling us Indonesia. To be honest, the last place in the earth we would have ever thought of is Indonesia. Jadi saya bilang, Papa, Tuhan kasih tahu kita ke Indonesia. Ya jujur aja, tempat terakhir yang bisa muncul di pikiran kami itu Indonesia sebetulnya. Kami nggak membayangkan. God has to send you for you to come here. Jadi Tuhan harus mengirim dulu pastor ya untuk kami bisa ada di sini. We've been flying for over 24 hours. Kami sudah terbang lebih dari 24 jam untuk sampai ke sini. To be here. Untuk ada di sini. This is completely the other side of the world. Ini betul-betul di ujung dunia buat kami. So we told Papa that the Lord said Indonesia. He said, no problem, son. I know some friends and we would make this thing happen. Ya, saya telepon Bapak rohani kami ya, Pastor Steve, lalu bilang, Tuhan bilang Indonesia, ya nggak masalah ya, kami tahu beberapa teman ya nanti kita akan ke sana begitu. So before we left England, I told my people that I'm emotional because in these many years of serving God, never did I think that God would require us to be here. Jadi saya bilang sama jemaat saya ya, bahwa saya sungguh tersentuh. Bahwa selama bertahun-tahun saya pelayanan, saya tidak pernah terbersit bahwa Tuhan akan bawa kami ke Indonesia. And your love. Dan kasihmu, ya kasih saudara. Your love for God. Ya kasih saudara kepada Tuhan. Is admirable. Sangat mempesonakan. Your life alone has changed us. Ya kehidupan saudara di dalam Tuhan telah mengubah kami. And we are not returning back to Europe the same. Dan kami kembali ke Eropa tidak akan pernah sama lagi. Hallelujah. Haleluya. Next month we will be in Canada. Bulan depan kami akan ada di Kanada. In June we would be in America. Dan Juni kami akan ada di Amerika. In July we are going to be in France, in Paris. Juli kami ada di Prancis, Paris. In August we'll be in Germany. Agustus kami di Jerman. Then the next month we are going to be in Africa and other places in the world. Bulan depannya lagi ya kami akan di Afrika dan tempat-tempat lain di dunia. So it is such an honor to be here. Suatu kehormatan bisa ada di sini. And have the privilege of ministering to pastors this morning. Dan dapat penghargaan untuk bisa khotbah pelayanan ya di antara pendeta-pendeta hamba-hambanya. I want to read a scripture. If you can just take your Bible and come with me to 1 Kings, the chapter number 19. I'm continuing to read that he left. Ya, 1 Raja-Raja 19 ya, saya mau rindu kita buka ya, saya akan lanjutkan perlahan nanti. 1 Kings, the chapter number 19, the verse number 15. Ayat 15, 1 Raja-Raja 19 ayat 15. The Bible says, then the Lord God said to him, that is Elijah. Firman Tuhan kepadanya ya, kepada Elia. Go return on your way to the wilderness of Damascus.
Pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Let me paraphrase it and say the Lord is speaking to a pastor today. Dan saya mau katakan begini, ada seorang hamba Tuhan, Tuhan sedang bicara kepada engkau That hari ini. return to the wilderness of Makassar. Kembalilah ke padang gurun Makassar. Return to the wilderness of Indonesia. Kembalilah ke padang gurun Indonesia. He said, and when you arrive, Dan setelah engkau sampai, anoint. urapi. Pastor Hendrik spoke about the anointing. Pastor Hendrik bicara soal urapan barusan. He said, anoint Jehu, Urapi Yehu. the son of Nimshi, as king over Israel. Ya, cucu Nimsi ya, jadi raja Israel. And Elisha, the son of Shaphat, Dan Elisa bin Safat of Abel Meholah, you would anoint as prophet in your place. dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi And gantikan it engkau. shall be that whoever escapes the sword of Hazael, Siapa yang terluput dari pedang Hazael Jehu would kill. akan dibunuh Yehu. And whoever escapes the sword of Jehu, Siapa yang luput dari pedang Yehu Elisha will kill. akan dibunuh Elisa. Yet I have reserved 7,000 Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 in Makassar, di Makassar, in di Indonesia, Indonesia, whose knees have not bowed to bow, yakni semua orang yang tak pernah sujud menyembah Baal, and every mouth that has not kissed him. dan mulutnya tidak mencium dia. I want to teach on some few things here Saya ingin mengajar mengenai beberapa hal di sini. to edify the work God has called us to. Ya, untuk membangun ya apa yang Tuhan telah panggilkan kita. Concerning the move of God, we have what we call dispensations. Ya, mengenai pergerakan Allah ada namanya masa dispensasi. What it means is that God is not doing the same thing. Artinya pengecualian, Tuhan tidak melakukan hal yang sama. When Ezra rebuilt the temple, the Bible says that the people from the days of old, when they saw the temple Ezra had rebuilt, they started crying, but the new generation were rejoicing. Jadi saudara, waktu Nehemia membangun itu kemah suci, bait suci yang baru, dikatakan begini, generasi yang tua menangis karena mengingat kemuliaan yang dulu, sedangkan generasi yang baru melihat bait suci sudah terbangun, mereka bersuka cita. Because the old generation, the temple did not look glorious like that of Solomon, but to the new generation, this was a new temple, and no matter how small it is, they were happy for it. Karena bagi generasi yang lama, ya mereka telah melihat kemuliaan, ya bait Salomo. Jadi mereka menangis, dan untuk generasi yang baru, mereka belum pernah lihat. Jadi ini bait suci pertama mereka, mereka bersuka cita. The old generation was still looking at God from the perspective of what has happened and not what he is doing now. Generasi yang tua, yang lama, ya sedang melihat dari apa yang pernah terjadi, dan mereka tidak melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan sekarang. Sometimes pastors, we can be stuck to the past and history. Kadang-kadang ya pendeta, kita bisa terperangkap dengan sejarah dan masa lalu. The stories we had, Ya, sejarah yang kita the miliki, victories we saw. kemenangan masa lalu yang kita lihat. And because it does not look like, because what is happening now does not look like that, Karena apa yang terjadi sekarang tidak kelihatan seperti yang dulu, we can be tempted to think that God is not working, kita akan tergoda untuk berpikir bahwa Tuhan sedang tidak bekerja, or that God is not moving. atau Tuhan tidak bergerak. But that is not the case. Tapi bukan begitu faktanya. God works in what we call dispensations. Jadi Tuhan bekerja melalui masanya, ya masa dispensasinya Tuhan sendiri. So the writer of Hebrew in Hebrews, the chapter number 1 begins like this. Lalu perkataan Ibrani, ya dalam Ibrani pasal 1 bilang begini. He said, our God who in the past, Dikatakan bahwa Allah kita yang di masa lalu, he said he spoke to us through his prophets. yang bicara kepada kita melalui nabi-nabinya. He said, but now he's speaking to us through his son. Tetapi sekarang dia bicara kepada kita melalui putranya. In other words, the writer of Hebrew is reminding us that how God spoke in the past is different from how he's speaking now. Artinya penulis Ibrani katakan bahwa cara Tuhan berbicara di masa lalu itu berbeda dengan cara Tuhan bicara di masa Why? kini. Because God deals in what we call dispensations. Kenapa? Karena Tuhan berurusan pada dispensasi waktunya. If we are going to be people as pastors that are going to lead the flock in God's way, Kalau kita akan menjadi gembala yang memimpin domba-domba di jalannya Tuhan, we cannot be ahead of God.
Kita tidak boleh mendahului Tuhan. We cannot be too far behind him. Kita tidak boleh ketinggalan terlalu jauh di We belakang need to Tuhan. make sure that we are walking with him step by step to know what he's doing in the now. Oh, kita perlu pastikan bahwa kita berjalan bergandeng tangan, langkah demi langkah untuk tahu apa yang Tuhan kerjakan di masa sekarang. That is what the Bible says. Seek the Lord whilst he may be found. Ya, jadi Alkitab katakan carilah Tuhan selama ia bisa ditemui. Pursue him whilst he's near. Kejarlah selama ia dekat. To the children of Israel, he went ahead of them by day in the pillar of cloud. Ya, bagi bangsa Israel Tuhan mendahului mereka di siang hari dengan tiang awan. And in the night, he came behind them in a pillar of fire. Dan malam hari Tuhan di belakang mereka dengan tiang api. It means that God's movement are seasonal. Jadi artinya pergerakan Tuhan itu ada musimnya. So we can never get to a place where we feel too comfortable with God. Jadi kita tidak boleh sampai kepada titik merasa terlalu nyaman dengan Tuhan. As pastors and think we know how he will do it. Sebagai pendeta kita bisa mengira-ngira, oh kira-kira Tuhan lakukan ini. Kita We know tahu. how it's going to look Oh, like. kita tahu akan seperti apa begitu. We know how it is going to be. Kita tahu akan menjadi seperti gimana. He works in dispensations. Tapi Tuhan bekerja pada masanya. And even though there could be patterns, Ya memang bisa dibagikan. sometimes Kadang-kadang the waktu new yang baru does not look like the old. tidak seperti yang lama. God is telling me that there are pastors here that are still struggling to accept what God is doing now. Ya Tuhan kasih tahu saya bahwa begini, masih ada hamba-hamba Tuhan yang bergumul untuk bisa menerima apa yang Tuhan kerjakan sekarang. Because it doesn't look like 20 years ago. Karena kok tidak seperti 20 tahun lalu. But the Lord said, see, he said, behold. Tuhan katakan, lihatlah, That word perhatikan. behold means take particular attention. Ya kata perhatikan itu betul-betul dengan seksama He dilihat. said, I do a new thing. Lihatlah, aku akan melakukan perkara-perkara yang baru. It shall spring forth. Akan muncul. And he asked you, do you not perceive it? Tidakkah engkau melihatnya? Men of Makassar, Ya Makassar, people of Indonesia, orang-orang Indonesia. we need to be men and women that are walking with God in the now. Kita perlu menjadi hamba-hambanya, ya pria dan wanita yang berjalan di masa Thank God for sekarang. what he did yesterday. Jangan melangkah berdasarkan yang Thank masa God for lalu. what he did 20 years ago. Apa yang Tuhan lakukan di 20 tahun yang lalu tidak. But when Jesus taught us how to pray, Tapi waktu Yesus ajar kita he bagaimana said, berdoa. ask the Father, Tuhan kata, mintalah kepada Bapa, give us this day berikan kami pada hari ini our daily bread. makanan kami secukupnya. It means every day Artinya per hari there's a new provision. ada penyediaan baru. There's a new anointing. Ada urapan baru. There's a new glory. Ada kemuliaan There baru. is a new oil. Ada minyak yang baru. There is a new fire. Ada api yang baru. And there is a new move. Dan ada pergerakan yang baru. And today we came to prophesy Dan hari ini kami datang untuk bernubuat. to a certain pastor here, Untuk terima to pastor-pastor a di sini. certain man of God Untuk here, menerima hamba-hamba Tuhan di to sini. a certain woman of God here. Untuk menerima That thank God for what he did yesterday. bahwa hal-hal yang Tuhan lakukan di But masa there lalu. is a new fire. Tetapi ada api yang There's a baru. new move. Ada pergerakan yang baru. And there's a new glory Dan ada kemuliaan yang baru. that God is bringing. Yang Tuhan sedang bawa di Shout sekarang. hallelujah. Sorak haleluya. Shout hallelujah. Sorak haleluya. Shout hallelujah. Sorak haleluya. I said shout hallelujah. Sorak haleluya. Let me tell you something God showed me 4 days ago. Ya, mari saya kasih tahu apa yang Tuhan tunjukkan pada hari yang lalu. It was on Tuesday getting to Wednesday morning for us to leave England and come. Selasa ya menuju Rabu pagi waktu kami mau berangkat dari Inggris ke sini. And the Lord came to me Tuhan datang pada saya and brought me in a vision to heaven. dan bawa saya ke dalam penglihatan di surga. When the angel of the Lord who was with me brought me there, Waktu malaikat Tuhan yang bersama dengan saya bawa saya ke situ. he said this to me. He said, son, Dia bilang begini, anakku, when you say amen, waktu engkau bilang seorang pria, it's not just a word. laki-laki itu bukan sekedar kata. There is a world in heaven. Wealth. World. There's a city. Oke. Ada kota di surga, ya. There's a city in heaven called Amen. Oh, amen. Amen. There's a city in heaven called Amen. Ya, oke, ada sebuah kota di surga namanya Amen. And he said it is a city with goods in there or with provisions in there that anytime we say amen and we declare it with faith and we say let it be,
angels go to that place and releases those things that we said the amen on and distribute it. Jadi saudara, ada sebuah kota di sorga, ya ada penyediaan yang besar di kota itu, dan setiap kita mengatakan amin ya, jadilah demikian, maka malaikat-malaikat akan mengambil penyediaan dari kota itu dan So he mengantarkannya. said to me, follow me, I'll show you the city. Lalu kata malaikat, ikut aku ya, aku kasih lihat kota itu. I followed, and when we got there, he told me, this is the city of Amen. Saya ikut, lalu malaikat itu tunjukkan ini kota Amin. And he Amin. showed me a word. He said, this is Amen Estates. Nah, dia lalu katakan bahwa ini ya rumah bangunan-bangunan Amin begitu. And then he took me to a certain portion of that estate. Lalu dia bawa saya kepada satu bagian dari estate wilayah itu. There is a very good friend of mine who is a pastor. Ya, dari rumah mewah itu ada seorang teman baik saya, seorang And he pendeta. told me all the buildings you see here belongs to him. Dan seluruh bangunan itu yang ada di sebelah sini kepunyaan dia. But he said to me, anytime we declare amen, we are enforcing goods to be removed from this city to my people. Oh, jadi malaikat itu bilang tiap kali engkau katakan amin ya, engkau sedang mendorong bahwa barang-barang di kota ini untuk didorong tercurah bagi umat Tuhan. When I woke up in the morning, I told my wife, I said, from today I will shout the loudest amen in church. Waktu saya bangun pagi, saya bilang sama istri saya, mulai hari ini saya akan teriak amin paling kencang di gereja. Amin. Because it's not just a word. Karena amin bukan cuma Hallelujah. kata-kata. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. When we shout Waktu amen, kita sorak amin, there is a release. sesuatu dilepaskan dari When we surga. shout Waktu amen, kita sorak amin, there is a release. ada pencurahan. Because there is enough provision Ya, karena ada penyediaan yang in cukup heaven di surga, in that city di kota amin, called amen. di kota yang namanya amin. The Bible says Jesus Christ is the amen of God. Alkitab Tuhan Yesus katakan Yesus adalah amin dari Allah. Hallelujah. Haleluya. Will you shout Mau amen? katakan amin? Will you shout Mau amen? katakan amin? Sorak amin. There will be revival, amen. Akan ada kebangunan rohani, There amin. will be fire, Akan amen. ada api, amin. Souls will be won, amen. Jiwa-jiwa dimenangkan, amin. We are not just saying it, Kita akan menyaksikannya. we are enforcing it. Kita sedang mendorong itu semua turun. So God works in dispensations. Jadi Tuhan bekerja dalam masanya, dispensasinya. In the Bible, we have the dispensation of the garden or Eden. Ya, di Alkitab ada masa, ya, Taman Eden begitu. In Eden, God lived with man, Genesis 1 to 3. Kejadian 1 sampai 3 ya, di Eden Tuhan hidup bergaul dengan Then we manusia. have the dispensation of the fallen man. Lalu masa kejatuhan manusia. Genesis the chapter number 3 right down to Genesis the chapter number 6. Kejadian 3 sampai ke kejadian 6. Then we go through the seasons of reconciliation. Lalu kita masuk ke dalam musim namanya rekonsiliasi It begins with pendamaian. Noah, Ya, dimulai dengan Nuh right down through to Abraham. sampai ke Abraham. Then we come to the dispensation of what we call the law. Lalu kita masuk ke dalam masa hukum Taurat. So Paul said to the church of Rome that, the law came through Moses. Ya, Paulus katakan pada jemaat di Roma bahwa But hukum grace and truth has come through Jesus. Taurat diberikan melalui Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran melalui Yesus Then Kristus he Tuhan. brings us to the place where he brings us to what we call the dispensations of the kings and the prophets. Lalu masuk ke dalam zamannya raja-raja dan nabi-nabi ya di Alkitab, saudara. From the time of the dispensations of the kings and the prophets, God would do nothing except through his kings and his prophets. Di dalam masa raja-raja dan nabi-nabi, Tuhan tidak melakukan apa-apa tanpa melalui nabi-nabi dan raja-rajanya. And this goes from the time of Samuel Lalu ini juga masuk sampai ke zamannya Samuel. all the way to John the Baptist. Terus sampai Yohanes Pembaptis. So when Jesus Christ came, he made this statement Jadi waktu Yesus Kristus datang, Tuhan bikin pernyataan begini. that since the days of John the Baptist until now. Dikatakan dari mulai datangnya, masuknya Yohanes Pembaptis sampai sekarang. In other words, Jesus was trying to say that the dispensation of the prophets and the kings ends in the days of John the Baptist, but now we have come to a different type of dispensation. Artinya Tuhan Yesus ajarkan bahwa masa
nabi-nabi dan raja-raja itu berakhir di zaman Yohanes Pembaptis dan sekarang kita masuk ke dalam masa yang baru, dispensasi yang baru. So the Bible tells us that Jesus is the mediator of the new covenant. Alkitab katakan bahwa Tuhan Yesus adalah perantara suatu perjanjian baru. When we say somebody is a mediator, he must stand in the middle. Yang namanya mediator, ya, dia berdiri di tengah-tengah. So Jesus Christ, in speaking to the Pharisees and to the people, he said that I have not come to abolish the law, but I have come to fulfill it. Ya, Tuhan Yesus katakan pada orang Farisi dan yang lainnya bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tapi untuk menggenapinya. So Jesus made reference that things happened till the days of John the Baptist, but now that dispensation has ended. Lalu Tuhan Yesus menyebut ya zamannya ya Yohanes Pembaptis, tetapi sekarang zaman itu harus selesai. Until now. Sampai sekarang. In other words, Jesus is speaking about the present. Dengan kata lain, Tuhan Yesus bicara soal masa sekarang. I want us as leaders to understand the move of God. Nah, saya mau kita sebagai pemimpin And what God is requiring in every season. ya, supaya saudara mengerti pergerakan Tuhan dan apa yang Tuhan mau dalam setiap musim yang berbeda. So now, Elvis come, Henry come, Tatiana come, stand here for me. Let me use you as a Berdiri. quick example. Saya gunakan saudara So, sebagai contoh ya. the moment, as the woman, you're different, so come Ya, here. ibu ini No, ya, no, ya. you stay here because you're a Perempuan woman. ini You berbeda, represent the church. Come Dia in. mewakili gereja ya. In the Bible, when the Bible talks about the church, is a Waktu woman. kita bicara soal gereja, gereja itu perempuan ya. This is just for illustration's Ini sake. ilustrasi saja Bapak Ibu. So this is the dispensation of John the Baptist until now. Ini masa dispensasi Yohanes Pembaptis sampai sekarang. The noun, as Jesus is speaking of, is the time of Jesus himself. Nah, zaman sekarang ini adalah waktu Yesus bicara, zamannya Yesus sendiri waktu itu. In Matthew 16, Jesus, while he still lived, he said, I will build my church. Matius 16 waktu Yesus hidup di bumi ini dikatakan bahwa aku akan membangun gerejaku, jemaatku. Now, the word he used was will. Ya, dikatakan bahwa aku akan, kata It Tuhan. means that Jesus was not speaking about now, he was talking about something that is to come in the future. Berarti Tuhan Yesus tidak bicara mengenai sekarang di masa dia, tetapi di masa depan. So it means that in the time of Jesus, the church did not exist. Artinya waktu zaman Yesus, jemaat gereja Tuhan belum ada. The church was in him, Gereja ada di dalam Yesus, but the church was not yet born. tetapi belum lahir. So the children of Israel or the people of God were still in the dispensation of the past. Nah, jadi bangsa Israel waktu itu masih di dalam zona wilayah zaman masa lalu. And in the dispensation of the past, God only worked with kings and prophets. Di masa lalu itu Tuhan hanya bekerja melalui raja-raja dan nabi-nabi. So if you study the life of Jesus, they referred him to only two things. Jadi kalau saudara pelajari hidup Yesus ya, mereka menuju ke Yesus pada dua hal. Because his crime was this. They said, this is the man who says he's the king of the Jews. Because at that point in time, you had to either be a king or a prophet to be used. Ya, Tuhan Yesus dituduh mengaku melakukan dua tuduhan yang serius. Ya, pertama dia mengaku sebagai raja. Karena waktu zaman itu sebagai raja baru bisa digunakan oleh Tuhan begitu. And when Jesus met the woman at the well in John 4, she went to the village and said, I have met a prophet who has told me everything about my life. Lalu waktu Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan yang di Samaria di sumur itu ya, perempuan itu mengatakan, aku telah berjumpa dengan seorang nabi yang telah menceritakan soal hidup saya, hidupku. When in Matthew 16, he asked the disciples, who do you say that I am? They only referred him to some kind of, they said you are one of, you're either Elijah, you're either Jeremiah, or one of the prophets, because the dispensation until his time was the dispensation of kings and prophets. Jadi waktu saudara ditanya, Matius 16, Tuhan Yesus tanya, menurut orang, kata orang siapakah aku ini? Yang engkau adalah Elia, engkau adalah nabi yang akan datang ya. Kenapa? Karena waktu itu orang masa-masanya zamannya raja-raja dan nabi-nabi. Tuhan bicara melalui mereka saja. Jesus came and stood and said, I'm going to build my church. Lalu Tuhan Yesus datang, lalu dia berdiri menyatakan begini, bahwa aku akan membangun jemaatku, gerejaku. He was announcing the dispensation of a new move that is to come. Tuhan Yesus sedang mengumumkan masa dispensasi yang baru, pergerakan yang baru yang akan datang. And this move was not going to be the move of prophets and kings. It was going to be the move of the church. Dan pergerakan ini bukan lagi pergerakan para raja dan nabi, tetapi pergerakan itu yang akan menjadi pergerakan sebuah gereja. But he came to stand in the middle as the mediator. Lalu Tuhan Yesus berdiri di tengah sebagai mediatornya. To end the old
Untuk mengakhiri yang lama, yang tua, and to birth the new. dan untuk melahirkan yang baru. This is why the Pharisees fought him so much, because they expected the move of God to be like the old. Nah, ini yang sangat ditentang oleh orang Farisi karena mereka sangat mengharapkan bahwa pergerakannya itu seperti yang dulu, yang masa tua. You have to look strange like John the Baptist. Engkau ya harus kelihatan aneh seperti Yohanes Pembaptis. You have to be charismatic like Moses. Harus karismatik seperti Musa. You need to call fire like Elijah. Harus panggil api seperti Elia. You need to possess the authority like Samuel. Harus punya otoritas seperti You Samuel. need to be a psalmist like David. Harus menjadi pemazmur seperti Daud. Jesus did not look like any of them. Yesus tidak kelihatan seperti tokoh-tokoh itu. And Tidak. that is why the Pharisees could not accept him. Itu sebabnya orang Farisi tidak bisa terima Because Yesus. they were stuck in the old move. Karena mereka mentok di pergerakan lama. And they were not aware of what Jesus is doing now. Dan mereka tidak menyadari apa yang Yesus kerjakan sekarang. When we say the New Testament Waktu kita katakan perjanjian baru. or the New Covenant, Dari ikatan perjanjian baru. it does not begin in Matthew. Itu tidak dimulai di Matius, saudara. When Jesus came, Waktu Yesus datang, the Old Testament or covenant still continued. perjanjian lama masih berlangsung. Because according to legalities, Karena menurut legal, a hukum, New Testament or will cannot be enforced until the one who did it dies. jadi menurut ikatan perjanjian ya, bahwa warisan itu atau ikatan perjanjian yang baru tidak berlaku sebelum yang megang wasiatnya masih hidup gitu. Perjanjian lama masih hidup. If you read it in the book of Hebrew, you will understand. Kalau saudara baca kitab Ibrani, saudara akan memahami. So when Jesus came, he came to continue the old, Jadi to waktu- end it, and to bring the new. Waktu Tuhan Yesus datang untuk melangsungkan yang lama, perjanjian lama, lalu mengakhirinya dan memulai yang baru. That is why he said, I did not come to abolish the law. Itu sebabnya Yesus datang, aku tidak datang untuk mentiadakan hukum Taurat, I tidak. came to fulfill it. Tapi aku datang untuk menggenapinya. This is why in Matthew 17, before Jesus would die, Elijah and Moses, the kings and the prophet, or the law and the prophets, will come to him on the mountain of transfiguration and encourage him before his death. Ya itu sebabnya di Matius 17 bahwa ya Musa dan Elia, ya raja dan nabi, artinya Taurat ya, dan nabi-nabi datang di gunung transfigurasi itu ya untuk mempersiapkan dia akan kematiannya, saudara. So Jesus now comes and says that he stands in a region called Caesarea Philippi, in a city called Caesarea Philippi. Lalu waktu itu Tuhan Yesus ya mengatakan itu berdiri di sebuah kota di Caesarea Filipi waktu itu. And he says, I will build my Dan dia church. katakan, aku akan bangun gerejaku. In other words, the move of God is about to change. Artinya ya, pergerakan Tuhan akan hendak berubah waktu It's itu. going to go beyond one man, Akan melampaui dari sekedar satu orang saja. one prophet, Atau satu nabi saja. one pastor. Atau satu pendeta And it saja. is going to be the collective Dan akan menjadi sebuah pergerakan kolektif. of what we call the ecclesia. Yang kita sebut eklesia. It means the church. Artinya gereja. And it means the sent ones. Artinya yang diutus. Now, understand this with me. Pahami ini bersama saya. This is Jesus. Ini Yesus. He recognizes that the old move Dia- will not work. Dia mengenali bahwa pergerakan yang lama tidak akan berhasil. In the old move where there's kings and prophets, Dalam pergerakan lama ada raja-raja dan nabi-nabi. there can only be one man Cuma hanya satu tokoh aja in the whole nation di seluruh bangsa Israel who is the voice of God. yang menjadi suaranya Tuhan. And God will choose him Dan Tuhan yang memilih dia and his children. dan anak-anaknya. He must belong to a tribe. Dia harus satu suku This tertentu. tribe must be called Levi. Ya sukunya suku Lewi saja. It means no matter how anointed you are, Itu artinya seberapapun engkau diurapi. if you do not come from this tribe called Levi, Kalau engkau bukan dari suku Lewi, you cannot be a pastor. engkau tidak bisa jadi pendeta. Hallelujah. Haleluya. It means that all of us, Itu artinya kita semua, we will not have qualified. kita tidak masuk We could have syaratnya. loved God. Kita bisa aja cinta Tuhan, We could have gone to church. ke gereja sering, But we terus, could never have served him as pastors. tetapi kita tidak bisa melayani dia sebagai hamba-hamba Tuhan. What the old move did was this. Nah, perjanjian lama ini seperti ini. It brought what we called corruption. Yang membawa ya sesuatu yang namanya korupsi. Because in that old move, Karena dalam pergerakan lama itu, until a prophet or king dies, ya sebelum raja atau nabi itu mati,
God will not touch or use anybody. Tuhan tidak akan sentuh atau gunakan siapapun. So you see corruption in the life of the sons of Eli, Ya kita lihat ada kerusakan korupsi dalam hidup anak-anak corruption Eli. in the life of the sons of Aaron, Anak-anak Harun juga rusak, saudara. because there was a monopoly of the power of God. Karena ada monopoli kuasa Tuhan. If God chooses one family, Kalau Tuhan pilih satu keluarga, it's that family alone. keluarga itu saja. So if you go through the Bible, Jadi kalau kita selidiki Alkitab, David, Daud, then it will go to from David it will go to Solomon. dari Daud ke Salomo. Then from the beginning it will come from Abraham, then it will go to Isaac, then it will go to Jacob. You recognize that there is only one Elijah. Elijah and Elisha cannot be prophets together. For Elisha to be a prophet, Elijah must go. Ya, jadi dari Abraham sampai keturunannya, terus turun-turun, dan juga ada Elia, setelah itu Elisa. Jadi Elia sama Elisa tidak bisa jadi nabi bersama-sama ya. Elia harus angkat dulu, baru ada Elisa, nabi utama. All the way to the days of John the Baptist. Sampai kepada titik zaman Yohanes Pembaptis. It means that in these days it was a one-man show. Artinya ya itu one man show, cuma satu orang yang muncul. No matter how much you prayed, if God does not choose you and he chooses somebody, nobody in that dispensation will ever be used. Seberapapun banyak engkau berdoa, walaupun engkau berdoa sedemikian rupa, kalau Tuhan tidak pilih engkau untuk dipakai, maka engkau tidak bisa So dipakai. in the whole of Makassar, there will be one prophet. Jadi seluruh Makassar ya, di perjanjian lama cuma ada satu nabi saja. In the whole of Indonesia, there can be one prophet. Seluruh Indonesia cuma boleh ada satu nabi. And if God does not have mercy in the whole world, there would be one prophet. Ya, bahkan seluruh dunia, bahkan cuma aja satu nabi And juga. there would be one king. Dan satu raja saja waktu. But Jesus recognized that move Tapi Yesus menyadari bahwa pergerakan yang lama itu, is short-lived. ya itu cuma umurnya pendek. Because even though Jesus himself is God, Sekalipun Yesus sendiri, dia sebagai Allah. the Bible tells us that Jesus actually, one day as he's ministering in the cities, Alkitab katakan bahwa waktu Tuhan Yesus sudah melayani di kota-kota, he himself looked at how big the work is and he said, the harvest is plenty, but the laborers are few. Tuhan Yesus sendiri melihat ya tuayan memang banyak, tapi pekerja-pekerja itu sedikit. I just heard that there are about 16,000 islands in Indonesia. 17,000 Saya islands in baru dengar Indonesia. ada 17.000 pulau-pulau di Indonesia. Can you imagine if God could only choose one man? Bayangkan saudara kalau Tuhan cuma bisa pilih satu orang saja. How many can you do in 24 hours? Berapa banyak yang bisa dilakukan 24 jam? How many can you do in 7 days in a week? Dalam 7 hari seminggu, berapa How banyak? many can you do in a month? Berapa banyak dalam sebulan yang bisa This dilakukan? is why Elijah in 1 Kings, the chapter number 19, at a point in time he got weak and said, I want to die. Itu sebabnya Elia dalam 1 Raja-Raja 19, ya pada satu titik dia jadi lemah. Dia katakan, aku ingin mati saja. katanya. Because I am the only prophet. Karena aku hanya satu-satunya nabi. This is the Elijah in 1 Kings 18. Ya jadi ini Elia saudara. 1 Kings chapter 18. Di dalam 1 Raja-Raja 18. He called fire. Yang panggil api turun. He killed about 450 prophets of Baal. Dan menyembelih 440 nabi Baal. In that lebih. same 1 Kings 18, he commanded rain to come. Dan 1 Raja-Raja 18 yang sama juga dia perintahkan hujan datang. He bowed his head 7 times and stood in the place of prayer. Dia sujud 7 kali ya di depan doa. But Begitu. in 1 Kings 19, Dan 1 Raja-Raja 19. he got tired. Lalu dia kecapean. Pastors, Pendeta-pendeta hamba even Tuhan. the anointed Yang diurapi pun gets tired. bisa kecapean. Bisa lelah saudara. Even the anointed Bahkan yang diurapi pun gets weak. bisa lemah saudara. Even the anointed Bahkan yang diurapi gets weary. bisa letih. God in heaven recognized Allah ya Bapa di surga mengenali ini. as the ministry of the kingdom was becoming a one man's work. Saat pekerjaan kerajaan Tuhan itu menjadi tugas satu orang saja. Hell was increasing in size and in fury. Ya surga neraka jadi semakin lebar ya, semakin besar begitu ibaratnya. Jesus stood in Caesarea Philippi, Lalu Tuhan Yesus berdiri di Kaisarea Filipi. said, I will build my Katakan, church. aku akan membangun gerejaku. And the gates of hate will Dan- not prevail against it. Oh, gerbang Hades neraka tidak akan. Can I prophesy to Makassar? Saya bisa bernubuat buat Makassar. The gate of hell Gerbang maut will not prevail against the tidak church. akan tahan terhadap gerejanya Can di I Makassar. prophesy to Makassar? Saya bernubuat untuk Makassar. The anger of hell Bahwa amarah neraka and the fury of hell
dan kengerian neraka will not prevail tidak akan mempan against the church. terhadap gereja Tuhan. Because the new move of Karena God pergerakan Tuhan yang baru is not a move for one man. bukan pergerakan satu orang. The new move of God Pergerakan Tuhan yang baru is a move adalah pergerakan for many. bagi banyak jiwa. Haleluya. Elijah Elia represented the old move. mewakili pergerakan yang lama. One man, Satu orang powerful, dahsyat, anointed, diurapi, monopoli, monopoli, the only guy satu-satunya in the city, di kota itu, in the town. di kampung itu. Without him, God would do nothing. Tuhan tidak lakukan apa-apa tanpa dia. When Elijah was crying to God to say, I want to die, Waktu Elia berseru pada Tuhan, mengatakan dia mau mati saja. the Lord said to Elijah, Tuhan katakan pada Elia, take your oil, ambil minyakmu, take your anointing, ambil minyak urapanmu. go and look for Hazael, Cari pada Hazael, go and look for Jehu, ya Yehu, go and look for Elisha. lalu cari Elisa. He said, if anybody escapes the sword of Hazael, Kalau satu orang lulus ya, luput dari pedangnya, they will not escape the sword of Jehu. dia tidak akan, And if they escape the sword of Jehu, dia akan kena pedangnya Yehu. Kalau lolos dari pedangnya Yehu, they will not escape the sword of Elisha. dia tidak akan luput dari Not pedangnya just the Elisa. three of them. Bukan cuma 3 dari mereka. He said, I also have 7,000 people. Tuhan katakan ya, aku masih menyimpan 7.000 orang. Even though Elijah wanted to die, Sekalipun Elia rasanya mau mati waktu itu, God would not permit him to go. Tuhan tidak akan izinkan dia untuk pergi. Because the new move is this. Karena pergerakan yang baru adalah ini. Every one man, Setiap orang, before he departs, ya sebelum dia pergi, he must take his spirit dia harus ambil rohnya and anoint 3 other people. dan urapi yang lainnya. And go from the 3 Dan pergi dari 3 and itu, anoint 7,000. urapi 7.000. God was saying to Elijah, Tuhan katakan pada Elia begini. the only way you will not become weary and give up, the only way you will not want to give up Satu-satunya cara supaya kamu tidak menyerah dan capek and wish death upon yourself. dan mau mati ya atas In diri other words, sendiri. Elijah, the reason why you want to die Artinya begini, Elia, kenapa kamu rasanya mau mati? is because you are doing the work alone Itu karena kau melakukan pekerjaan Tuhan and you have not sendirian raised other people. dan kau kekurangan ya Men of Makassar, hamba-hambanya di Makassar. women of Makassar, Ya, ibu-ibu ya hamba-hamba I Tuhan di came to Makassar. tell you Saya datang untuk sampaikan pada saudara that in this new move of bahwa God, dalam pergerakan Tuhan yang baru it's ini not about how anointed you are. bukan seberapa diurapi engkau It's not saja. about whether you can call fire, Bukan seberapa besar apimu, whether bukan. you can call power. Atau panggil api kuasa Tuhan turun, The tidak. new move of God is this: Pergerakan Tuhan yang baru seperti ini. raise men, Bangkitkan orang-orang Raise lagi. people. Bangkitkan jiwa-jiwa. disciple people. Muridkan jiwa-jiwa. If you do it alone, Kau tidak bisa sendirian. you'll be tired. Kau akan kecapean. If you do it Kalau alone, kau sendirian, you'll be weak. kau akan lemah. If you do it Kalau alone, kau sendirian, you would give up. kau akan menyerah. In the old move, Di dalam pergerakan yang lama, it was a prophet nabi and saja the king. dan raja In saja. the new Di move, pergerakan baru, it is the church. tapi gereja Tuhan yang bergerak. He said, I will build my church. Dia katakan, aku akan membangun gerejaku. The church is not one man, Gereja itu bukan satu orang, it's the collective tapi kolektif of a body. dari tubuhnya. In the Old Testament, Dan perjanjian or lama, in the old move, di pergerakan yang lama, God had to raise one man who was a voice. Tuhan harus membangkitkan satu orang untuk jadi suara. So concerning John the Baptist, the Bible says, this is the voice crying out in the wilderness. Mengenai Yohanes Pembaptis, ya, inilah suara yang berseru-seru di padang gurun. Elijah was the voice crying out. Elia adalah suara yang berseru-seru. Moses was the voice crying out. Musa juga suara yang berseru-seru. The old move was so strong that even though God chose Aaron to walk with Moses, God will never speak to Aaron. Jadi pergerakan yang lama begitu kuatnya ya. Sekalipun Tuhan memilih Harun untuk mendampingi Musa, Tuhan tidak pernah bicara pada Harun. Anytime God wanted to speak to Aaron, he would say to Moses, say to Aaron.
Jadi tiap kali Tuhan mau bicara sama Harun, ya Tuhan bicara sama Musa dulu, katakanlah pada Harun. It means that God only respected one voice. Artinya Tuhan hanya menghormati satu suara. But in the new dispensation, Tetapi dalam masa anugerah yang baru, men of Makassar, ya orang-orang Makassar, men of Indonesia, orang-orang Indonesia, God is not looking for a pastor who is a voice, Tuhan tidak sedang mencari satu orang yang jadi an suara, apostle who is a voice, atau seorang rasul yang jadi suara, a prophet who is a atau voice, nabi yang satu suara an saja, evangelist who is a atau voice, penginjil yang jadi suara a utama, teacher who is a atau voice. guru yang menjadi suara utama. God is looking for a shout, Tuhan mencari sebuah sorakan, people. seruan umat, not the voice of a man, bukan suara satu orang, but the shout. tapi seruan of the ramai-ramai. people. Seruan It ramai-ramai. means together, Artinya harus berkumpul We are bersama-sama. stronger. Kita kuat. together, Bersama-sama. we are powerful. Kita dahsyat. Together, Berkumpul bersama. we win. Kita menang. Together, Bersama-sama. we conquer. Kita The menaklukkan. move of God Pergerakan Tuhan has gone beyond telah melampaui the king and the prophet masa-masa raja dan nabi-nabi. to what we call the church. Sampai masa ke gereja sekarang ini. So, the old covenant comes to John the Baptist, the new covenant comes through Jesus and he launches what we call the church. Jadi perjanjian lama ya selesai di Yohanes Pembaptis, perjanjian baru melalui Yesus Kristus yang kita sebut gereja Tuhan. In this new move, this is how God opens the book of Acts. Dalam pergerakan baru, di sini Tuhan membukanya di kitab Kisah Para Rasul, In Acts, the chapter number 2, pasal yang kedua, that in the day of the upper room, bahwa di di ruang atas itu waktu itu, all of them, they were all together. semua mereka berkumpul bersama-sama. It was no longer one man. Bukan lagi satu tokoh, It was they were all. tapi mereka semua keseluruhan. Ephesians 4:13, the Bible says, until we all come to the unity of the faith. Efesus 4:13 sampai kita semua bertumbuh kepada kesatuan iman. God sent me here this morning, as I'm wrapping up, to tell you, men of Makassar, Tuhan katakan pada saya pagi ini waktu saya siap-siap untuk sampaikan pada orang-orang Makassar, men of Indonesia, orang-orang Indonesia. if you are the only anointed man in your church, Kalau ada orang yang diurapi penuh di gerejamu, you are still in the old move. ya kalau engkau mandang satu saja, engkau masih di pergerakan lama. God has changed. Tuhan sudah berubah, He's not there. dia tidak ada di situ. The commandment of God to the church is this: make disciples of all nations. Perintah Tuhan kepada gereja Tuhan ialah muridkanlah bangsa-bangsa. To make a disciple is to take everything you are and make other people everything you are. Oh. So that in your absence, they can do everything you did. Oh, memuridkan artinya begini ya. Kosongkan dirimu, apapun yang ada pada dirimu, engkau cetak kepada orang yang engkau muridkan. Sehingga pada saat engkau tidak ada di situ, orang itu bisa melakukan penuh seperti yang engkau lakukan. So Jesus said to the disciples, he said, the works I've done, you will do, and greater works than me. That is what discipleship is. When you take ordinary people and pour yourself into them, that they become you and more. Oh, ya jadi Tuhan Yesus katakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada aku lakukan. Jadi itulah pemuridan, kita menaruh diri kita, memuatkan sehingga My dia bisa question melakukan. is that, where will your church be when you die? Nah, pertanyaan saya gini, gereja saudara akan menjadi seperti apa kalau saudara sebagai pendetanya meninggal? If your work dies with you, you are failed. Kalau pelayananmu mati bersama engkau, berarti engkau gagal. The work did not die with Jesus. Ya, kerajaan tidak mati bersama Yesus, In tidak. the absence of Jesus, Peter came. Tuhan Yesus, ya tanpa dia diangkat. John came. Ya, Petrus, Yohanes Stephen datang. came. Ya, Stefanus muncul. Philip came. Filipus muncul. Paul came. Paulus muncul. Today we have Pastor Hendrik. Hari ini kita punya Pastor We Hendrik, have Pastor Stephen. Pastor Stephen. We have the pastor here. Ya, kita ada semua di sini. The work did not die with him. Pekerjaannya tidak mati bersama dia. And the reason was this: Dan alasannya begini, he raised people. dia bangkitkan orang-orang. Don't be too much interested in crusades and going all around the world. Make sure that in your church, you look for a young man,
A young woman, somebody in that church, invest into them, spend time with them, pour yourself into them. Because the new move of God is this, that when God gives you grace, collectively you pour yourself into others so that all of us become on fire for God and do this work for God. Yo ya. Jadi yang saudara ini yang Tuhan mau saudara cari, penerus-penerus yang masih muda di gereja saudara, kumpulkan secara kolektif, tuangkan dirimu, bakar mereka dengan api Tuhan saudara. Bukan pelayanan sendiri. God sent me to tell a man, the work in Indonesia is too big, no one man can do it. Tuhan katakan, utus saya kepada saudara, katakan bahwa pekerjaan di Indonesia terlalu luas, tidak bisa satu orang saja yang melakukan. If you bring 1 million pastors, they cannot do it. Saudara, kalau kita bawa 1 juta pendeta saja masih belum cukup, saudara. It would require a collective voice. Jadi itu perlu suara yang kolektif. Build people, Bangun jiwa-jiwa, saudara. train people, Latih jiwa-jiwa. invest in them, Investasi kepada hidup give mereka. them your time, Beri mereka waktumu. give them opportunity, Beri mereka peluang. disciple them, Muridkan mereka. raise them. Bangkitkan mereka. The true test of a leader Ya, ujian sejati seorang is pemimpin. not what happens when he's alive. Yaitu bukan apa yang terjadi waktu dia masih hidup. The true test of a leader Ujian sejati seorang pemimpin. is what happens Apa yang terjadi in his absence. setelah dia tidak ada. The question is this: Pertanyaannya begini. that thing you are building, Pelayanan yang kau bangun itu, where will it be akankah after you are there? masih ada setelah engkau meninggal Let's be on dunia? our feet. Mari kita bangkit berdiri. Just give me 5 minutes of your time. I want us to pray and I'll be away from you. Beri saya 5 menit waktu saudara, kita doa sebentar lalu saya tidak ganggu saudara lagi. In the space of the last 2 years in our church, we have built, by the close of this year, we would have built about 17 or 18 churches across the world. Di dalam masa 2 tahun gereja kami belakangan ini, kami sudah membangun sekitar 17 atau 18 gereja di seluruh dunia. On Sunday, I sent 7 new pastors. Hari Minggu lalu, ya saya utus 7 pendeta baru. They didn't know I would send them. Mereka tidak tahu bahwa saya akan utus mereka. I don't give you any notice. I just come to church, I call you and I say, next week you are going. Saya tidak beri pendahuluan peringatan buat mereka. Saya cuma panggil, minggu depan kamu berangkat. Young men, Anak muda some semua. as young as 22 years. Mungkin yang paling muda 22 tahun bahkan. And they are being sent all over the world for one reason, discipleship. Mereka diutus ke seluruh dunia untuk satu alasan, pemuritan. The work in Indonesia is too big. The old move cannot do it. Pekerjaan Tuhan di Indonesia terlalu luas. Pergerakan perjanjian lama tidak mampu melakukannya. Jesus knew that the era of the kings and the prophets would kill his people. He brought in the era of the church. Collectively, we all. Jadi saudara, kalau itu menggunakan kekuatan masa era perjanjian lama, saudara, orang akan capek sampai mati. Tapi Tuhan sedang memanggil kita secara era kolektif, bersama-sama kita bergerak. We are going to pray for the anointing to multiply ourselves. Kita akan berdoa minta urapan untuk melipat gandakan diri Will you kita say sendiri. amen? Mau katakan amin, saudara? Remember, amen is a realm where God brings to pass what you say. We are going to multiply ourselves. Ya, kalau ingat kalau waktu saudara bilang amin, maka sesuatu tercurah dikirim dari sorga, saudara. Kita akan melipat gandakan diri kita sendiri. By the time we come back next year, every pastor here should have raised at least 20 more pastors. Jadi waktu kami datang nanti tahun depan, setiap hamba Tuhan di sini paling tidak harus bangkitkan 20 hamba Tuhan lainnya. Every Training. pastor here should have raised at least 20 more pastors. Setiap pendeta di sini harus bangkitkan 20 pendeta lagi, mentor. In Amen. 2 years' time, those 20 pastors who were raised would also have raised another 20 more pastors. Dan dalam 2 tahun lagi, ya 20 orang yang baru itu akan membangkitkan 20 lagi masing-masing. In the space of 3 years, Dalam waktu 3 tahun, we would have been moving into our thousands and 10,000s. kita akan bergerak sampai ribuan bahkan puluhan ribu hamba-hamba Tuhan Because baru. we are multiplying Karena ourselves. kita melipat gandakan diri kita If you sendiri. do it alone, Kalau saudara sendirian saja you'll be kerjakan, weak, saudara akan lemah, you'll be tired, saudara akan capek, you'll be worried, saudara akan and you'll be letih. suicidal. Saudara, ya,
But if you multiply yourself, Tapi kalau saudara melipat gandakan diri saudara, the work will not become a burden. ya pekerjaan Tuhan itu tidak akan jadi beban It bagimu. will be a joy. Ya, akan Let's ada- pray. Lift Mari up kita your two berdoa, mari hands. kita angkat tangan kita. I have 2 more minutes. Lift up your two. Ya, silakan angkat kedua tangan saudara. Say, Holy Spirit. Roh Tell them Kudus, to ask the Holy Spirit minta pada Roh Kudus to help them untuk tolong mereka not to be stuck jangan mentok in the old, di yang lama. where it's just about them. Ya, apa yang tadi cuma mereka saja. That God should bring them into a place Kiranya Tuhan membawa engkau kepada satu where titik, the grace to raise other people yaitu kasih karunia untuk membangkitkan would murid-murid come upon them. turun atas hamba-hambanya di sini. Lift up your voice and Mari begin kita to angkat pray. suara kita berdoa. Syukur dalam pada